Fala pessoal, beleza? Aqui é o Fábio do Dois Perdidos no Tempo. Vou continuar aqui, minha jogatina de Vampyr. Só atualizando um pouco, da última vez que eu joguei, eu tava no hospital, né? Onde eu vou trabalhar. Mas assim, era uma parte que tinha muita conversa. E tem que conversar muito nesse jogo, né? Colher informações das pessoas, conforme você vai descobrindo os segredos das pessoas, vai destravando novas opções, né, de conversa e tal. Então talvez fosse uma parte não muito interessante para ficar assistindo, né? Porque eu vasculhei, andei o hospital todo, fui conversando com um monte de gente lá e tal. E assim, consegui descobrir algumas coisas, né, sobre alguns dos residentes lá do hospital, né, médicos e pacientes, enfim. E aí peguei algumas missões lá também. Então, eu saí para fazer uma missão que inclusive é no terreno do hospital ainda, né, de pegar uns remédios que estavam no prédio do antigo necrotério, que foi fechado por causa de razões sanitárias lá da pandemia, lá da influenza, da gripe espanhola. Então eu achei que essa ia ser tranquila também. Só que aí tinham muitos vampiros infectados, né, eu acho, lá. Então, mas eu consegui, né, completar a missão. Falta só devolver os remédios lá para a enfermeira agora. E eu acho que o lance é esse: quando você vai andando pela cidade, e eu vou começar a fazer isso agora, você vai encontrando essas criaturas, né? Aí tem combate, enfim. Então eu vou só tentar devolver logo o remédio para a enfermeira. E aí vou sair para dar uma volta pela cidade, ver se eu consigo fazer algumas das missões que eu peguei, né? Andar pelo distrito e tal. Então, vamos lá. Assim, eu também cheguei a fazer algumas... Não, acho que é pra cá. Eu cheguei a fazer algumas evoluções no personagem, né? Tô começando a entender um pouquinho melhor da mecânica do jogo. Então... Não é aqui. Então... Vamos lá. Se você está chegando agora nessas transmissões, eu só para explicar, eu não sou um gamer hardcore, tá? Mas eu curti esse jogo aqui, eu gosto de jogar, então eu vou tentar... Aqui eu não tinha visto aqui. Eu vou tentar ficar fazendo as transmissões, né? Pra gente ir descobrindo o jogo junto, quem tiver a fim de seguir. Eu gosto de jogos com essa temática também, de terror, de, né, vampiros e tal. Aqui acho que é meio que um beco sem saída, será? Às vezes eu consigo quebrar alguma coisa com esse machado, né, com esse machete. Então, mas acho que não é o caso aqui. Então, considerações iniciais dessa gameplay são essas. Quem tiver a fim de seguir com a gente aqui, descobrindo o jogo junto comigo, vai ser muito bem-vindo. Se quiser deixar alguma sugestão aí do que acha interessante da gente fazer, ou da melhor maneira de conduzir a gameplay, pode ficar à vontade. Só deixar aí nos comentários. Tem alguma coisa aqui dentro dessa casa que ele está sinalizando pra mim. Eu já entrei aí, mas eu acho que eu não peguei tudo que tinha. Vamos descobrir o que é, só antes de eu voltar lá pro hospital. A única coisa que até agora que eu não gostei muito desse jogo é justamente o que a gente está vendo agora. Tem umas telas de carregamento que eu acho que são excessivamente longas.
E aí, eu não vou nem entrar numa outra área. Eu tô só abrindo uma porta para entrar num outro prédio, enfim. Então, não entendi a necessidade dessa tela de carregamento. Mas vamos lá. Deixa eu ver se ele me... tem alguma coisa aí. Olha, eu tenho essa visão, tipo uma visão vampírica também. Que, olha, estão vendo ali em cima o vermelho? É sangue. Ele fica com uma sensibilidade mais aguçada ao sangue. Olha aqui também. E se tem gente, se tem outros vampiros ou outras pessoas, eu geralmente consigo detectar usando essa visão. Eu já passei por aqui, mas devo ter esquecido algum detalhe. Deixa eu ir lá em cima. Também, às vezes, as coisas mudam um pouco. Por exemplo, quando eu entrei aqui a primeira vez, estava tudo deserto, lá embaixo, no térreo. Aí eu vim aqui em cima, quando eu desci, já tinha gente lá. Ó, tá, tem alguém aqui. Tô ouvindo barulhada. Será que é no outro andar? Vamos ver. Não, aqui acho que não, tem que ser lá mesmo. Olha, aqui tudo eu já passei. Mas... Ah, será que aqui... Ah, mas tá fechado, It's né? locked. Eu devo ter que conseguir essa chave aqui para pegar a última coisa que tem aqui dentro. Certamente enfrentar o que tá aí atrás dessa porta, né? Mas... vamos lá. Isso é uma coisinha também que é meio chatinha, porque, por exemplo, tem essas chaves, mas pelo menos até agora não tenho nenhum indicativo de onde conseguir as benditas. Então eu já passei por uns baús trancados, por várias portas trancadas e, enfim, vão ficar trancadas, né? O difícil vai ser eu lembrar depois onde é que estava tudo isso para voltar e destrancar, né? Eu ia pegar uma chave mestra, sei lá, que abrisse tudo, enfim. A única coisa que eu consegui até agora foi justamente para fazer essa quest, que a enfermeira me deu uma chave que abria a porta dos fundos do necrotério, né? Ah, e aí dentro mesmo que eu peguei uma outra chave para destravar o acesso ao porão, que eu também já vasculhei lá. Então de repente essa chave que dava acesso ao porão podia ter dado acesso às outras portas do mesmo prédio, né? Porque você ficar indo e voltando para o mesmo lugar assim também, enfim, no decorrer do jogo pode ser meio chatinho, né? Mas vamos lá. Vou dar uma corrida aqui. Voltar aqui pro hospital. Ó, essa aqui que eu tô falando, que é a visão dele, né? Eu já conversei com essas pessoas todas, mas assim, eu consigo ver o estado de saúde deles e tal. Deixa eu ver se eu consigo localizar a enfermeira. Essa aqui tá trancada também. A enfermeira que me deu essa missão. Nossa, aqui é a Thelma. O pessoal tá brigando ali, tem
Isso aqui eu não conversei ainda. Deixa eu ver aqui rapidinho o que tá Good evening, rolando aqui. madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by Meio profession. enxerido, né? Mas vamos I lá. teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially Ó, eu acabei de destravar uma informação sobre ela aqui. welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. E isso me abriu uma nova opção de diálogo aqui. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Opa. E descobri mais um detalhe sobre a enfermeira, uma das enfermeiras, né? Pega uma graninha por fora aqui. Vamos lá. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ainda tenho mais coisas a descobrir sobre ela, mas acho que por enquanto é isso, né? Aqui não tem nenhuma opção mais. Goodbye, Mrs. Goswick. Esse é o filho dela aqui. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Eu posso fazer um check-up nele. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Ah, tá. Já apliquei um remédio nele aí. Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. The rest is up to me now. Tá. Então vamos lá, me responde algumas coisas aí. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. O cara tá com a garganta ferrada, né? Vamos lá, vamos insistir, porque... How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Não, vou perturbar. I'm já sure you comecei. realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick.
Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Tá, a última aqui. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Aqui eu já perguntei pra ele, né? Vamos lá. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with me. Ah, esse aqui que adoro, tá? Tá até com coisinha aqui. Yes, Vou entregar logo Doctor? os remédios pra ela. Cadê? Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Ah, já sei. Eu dei o remédio pro cara lá e agora tá faltando uma coisa daqui. That's all for now, Nurse Crane, thank you. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me... Então, vamos lá. Nós temos alguma outra missão aqui dentro do próprio hospital, né? Vamos lá. Não vou conversar mais com ninguém. Depois eu volto, quando eu não estiver transmitindo, eu volto com essa galera toda. Tem alguma coisa aqui. Tem saída por aqui. I'm all right. Don't waste your time with me. Daily routine. Acho que é lá fora. Não. Bom. Dar uma volta aqui pela cidade. Depois eu converso com esse pessoal todo. Deixa eu só ver aqui se tinha alguma coisa marcada aqui. Não. Eu não sei se tem como eu selecionar uma quest. Porque tinha algumas coisas que não eram as quests principais, né? Aqui tá completo. Tenho que falar com esse cara primeiro. Pegar a quest, mas eu vou dar uma volta aqui pela cidade primeiro. Vou ver se eu encontro mais algum dos vampiros lá, só pra gente ter um pouquinho de emoção. Aqui entrei num outro distrito. Vamos olhar aqui. Se bem que aqui acho que é a área do hospital, né? Cartaz aqui.
Não, esse pessoal aí. Olha aí. Mas esse é muito forte pra mim ainda, eu acho. Nível 10. Não vou aloprar não, pegar só uns ratinhos aqui. Cadê? This is despicable. Aviso de quarentena. Acho que eu não posso entrar também. I can't believe I'm doing this. Já dei uma melhorada aqui nos meus pontos de sangue. Essa galera aqui deve ter morrido da influenza. Ó, ixi, ainda são 2. Não. It's locked. Ah, isso aqui acho que pode ser um refúgio, mas eu tenho que destravar ele. Eu não vou pra essa galera não, senão eu vou acabar morrendo. Aqui, será que é outra entrada? É. Eita, 11 e 10. Não. Se não me engano, acho que eu tô no nível 6, eu acho. Deixa eu tentar ir pro outro lado ali. Não sei se é bom ou ruim o fato desse distrito estar bem vazio, né? Aqui na verdade eu tô só andando em volta do hospital, né? Ah, esse caminho aqui vai... Ih! Todos os distritos pelos quais eu passei até agora estavam com status saudável. Esse aqui acho que está mais afetado pela influenza. Ficar rápido. I have this thirst for blood. This is despicable. Vamos ver aqui se o negócio tá brabo. Vixe, aqui ainda é pior. 14. Ah, vou ter que voltar pra lá. Uma graninha aqui. Acho que eu vou ter que resolver minhas questões aqui do hospital primeiro. Porque esse pessoal lá fora acho que ainda tá muito forte pra mim. Deixa eu ir lá na sala do médico, ver se eu consigo falar com ele pra pegar a quest que era dentro do hospital. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be.
I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Beleza, então a gente vai começar. Opa, que é isso aqui? Olha, descobri alguma coisa dele aí, depois eu vou ler com calma. Vamos começar a resolver os problemas alheios. Vamos descer lá, falar com a tal da Lady e ver o que ela precisa. Mais uma cartinha aqui. Opa! Espécie rara de vampiro e tal. Vamos lá. Ele disse que ela estava aqui na frente, nas barracas. Será que é ela ali? Ah, deve ser. Mas primeiro, aquela vasculhada básica. Opa. Eu já tinha passado aqui, mas então acho que de tempos em tempos vão repondo os itens aqui. Tá. Vamos lá. Falar com a Lady. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed.
Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Opa, vamos lá. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient, or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it.
I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Beleza, então basicamente eu vou ter que investigar aqui, conversar com o pessoal para descobrir quem é que tá chantageando a doutora. Quem é essa aqui? Good evening, nurse. I'm Dr. Essa Jonathan também não Reed, tinha the conversado new com ela surgeon ainda não. here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Acho que eu vou pegar outra quest com ela aqui, mas vamos lá. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be Aí inappropriate for provavelmente me agora to eu vou speak descobrir ill of a alguma colleague. coisa sobre outros. Aqui do. Cadê? Is there anyone that stands out? Segredos Well, dos outros membros I aqui have do never hospital. met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Aí. Então tá, vamos dar um rádio Nurse nela agora. Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Tá aqui. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? É, isso aí é verdade. Eu descobri quando eu tava no necrotério, um cara morto lá, e aí investigando, né? Eu cheguei à conclusão de que o Dr. Tippett deu mais anestésico do que o necessário.
Então, o cara acabou morrendo, né? Eu ainda não confrontei o médico sobre isso, né? Vamos lá, vou ser bacana com ela. I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tibbets. Tá, vamos pra cá agora então. Have you heard rumors of anything underhand going on here at the hospital? No, Doctor. Never. Ah tá, isso aqui eu acho que já deve ser pra Goodbye, investigação nurse. da... Call me if you need assistance. Que a Vampyr acabou de me passar, né, também. Vamos lá. Gente, enfim. Como o pessoal lá fora tá muito forte pra enfrentar, vou continuar dando um bordejo por aqui. Ver se eu consigo resolver essa missão da Vampyr. Esse cara aqui sabe das coisas. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ah, tinha uma questzinha que eu tinha encontrado. Vou até resolver logo aqui, devolver a carteira pra ele. De repente ele até fica mais bacana comigo. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Subornou na moral. Porra, ainda me deu 40 shillings, ó. Vamos lá. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. O paciente sabe mais do que tá rolando no hospital, né? Vamos lá, até aqui. Já destravei coisas novas sobre ele. Vamos lá. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Todo mundo aí nesse hospital parece ter um monte de segredos, né? Enfim, eu vou ter que ir descobrindo aqui. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Tá aqui onde eu tava, né? Deixa eu ir pro outro lado aqui agora. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Goodbye, Milton.
acho que por enquanto é isso. Com ele, né? Assim, uma coisa que eu não entendi ainda direito é porque, assim, eu vou ter que ficar descobrindo os segredos de todo mundo aqui, mas quando eu completar, eu já vi que, assim, quanto mais eu souber sobre a pessoa, mais o sangue dela se torna nutritivo pra mim. Embora essa relação, em princípio, não faça muito sentido, né? Mas eu não sei se vão ser só as quests do jogo ou se eu, de fato, descobrir tudo sobre alguém, por exemplo, se isso vai me dar algum tipo de bônus ou pra onde é que a gente vai a partir daí, né? Cadê a tal da Harriet? I'm quite busy right now, Dr. Reed. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Eu não vou Thank perder you for tempo your com esse time. cara aí, que ele é We'll muito... talk later. Deixa eu ver se eu acho a tal da enfermeira Harriet, né? Mas tem mais uns negócios aqui pra pegar. Essa Harriet é que acho que sabe da onda aí. A paciente também. Ah, isso aqui são aqueles dois. Blaming me will not further your agenda, sir. How long do you have to take a break? Opa. Tá aqui em cima. Não. Aqui é o meu esconderijo, né? Não, deixa eu voltar lá pra baixo. Eu tinha visto ela aqui no radar. Pipa Hawkins. Tá lá em cima, isso? Ah, mas aqui tá fechado. De volta no meu refúgio. Deixa eu só ver se eu consigo fazer um upgrade de alguma coisa aqui. Acho que não. Opa, consigo fazer um upgrade aqui, né? Vai dar mais dano. Vamos lá.
falar com a Pipa aqui, porque eu acabei de falar com o motorista ali da ambulância. Good evening, Nurse Que é o Hawkins. amante Good dela, evening, então Dr. vamos ver Reed. aqui se... Ó, Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Vamos pra investigação aqui. Have you heard of any underhand dealings within the hospital? I don't have time for such nonsense, Doctor. I've work to do. Are you certain? You seem nervous. If you have something in mind, just speak up, Doctor. Otherwise, stop breathing down my neck. Blackmail is a serious matter, Nurse Hawkins. Everything is serious around here, Dr. Reed. Starting with patients who need me. Esculhambou. Goodbye, Nurse Hawkins. Eu que tô viajando, não é uma enfermeira. Na verdade, será que é essa aqui? Não, a Thelma, que acho que é vampiro. É uma paciente que eu tenho que procurar. Que é a paciente mais antiga e tal. Acho que é aqui, porque esta porta estava fechada e eu não conseguia. Tá aqui. Então, isso aqui é uma coisa que pode ajudar naquela que eu estava falando antes, lá no início. Algumas portas que estão fechadas, eu não vou encontrar a chave, eu vou destravar de acordo com a missão, né? Porque essa porta estava fechada, aqui estava trancada, e depois que eu peguei a missão, a área passou a estar acessível para mim. Então essa fulana aqui que eu tenho que falar, a Harriet. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Esculhambou. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor.
It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Tá bom. Bom, não vou aloprar, não vou dizer que é ela que tá fazendo. Eu vou perguntar aqui. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Já tá mandando procurar as outras enfermeiras, mas será que eu não consigo falar Miss Jones, mais nada com ela? greetings. How do we feel? Again? Waking a poor old woman in her sleep? There isn't a poor life needs saving somewhere? Now, I need to ask you a few simple questions. Well, if you really must. If you could just tell me why you were admitted. It's terrible, Doctor. What with a pain in my chest, coughing up blood, and I get awfully tired. Wouldn't be so bad if I hadn't lost my house and all. I see. No one comes to visit, you know. Not even my own flesh and blood. Have you noticed any suspicious comings or goings? It would be a great deal easier to make a list of things unsuspicious in this house of charlatans. Velha fofoqueira sabe de tudo no hospital. Vamos lá. Everyone here is very capable. I have not seen any instances of unprofessionalism. Thieves and murderers, the lot. People have gone missing here, you know. Pessoal que tá chegando aí, eu tô vendo que tem algumas pessoas assistindo. Se quiserem interagir, perguntar alguma coisa aí, tá? Porque eu tô só descobrindo o jogo aqui. Come now, Miss Jones. Investigando umas coisas aqui, mas fiquem à vontade, viu? Have you no eyes? This hospital accepts all manner of souls, regardless of origin. The proper sick cannot heal. We're kept sickened by the refugees. I'll come and visit you shortly. Good night, Miss Jones. Essa é a paciente mais antiga que me deu ponto de partida aqui para a investigação. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Vou ter que ficar aqui já conversando com as enfermeiras, né? Porque ela já esculhambou com as enfermeiras, já disse que as enfermeiras não fazem o trabalho direito, que uma delas tem um caso com alguém que provavelmente é a Pipa, né? Que eu já descobri que ela é namorada do motorista da ambulância e tal. Vamos lá, não vou falar com os médicos ainda. Procurar as enfermeiras. Mas agora elas estavam todas aqui. Ah, tá ali. E a Pipa de novo. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Não destravei mais nada aqui. Goodbye, Nurse Hawkins.
Vovó sobrevive do ódio. Diz ela. Cadê? Mais enfermeiras. Eu tenho que ver depois direito como é que eu misturo esses ingredientes para fabricar umas, quer dizer, poções, olha aí. It's locked, all right. Os remédios, porque eu já vi que eu posso, não digo nem curar, mas aliviar os sintomas de algumas dessas pessoas se eu tiver o remédio certo, né? Mas às vezes eu tenho só os ingredientes, não tenho o remédio. You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. As enfermeiras todas sumiram, só a Pipa que tá aí dando sopa. Vou conversar com o médico então. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Esse aqui acho que eu não descobri. Ah, tá. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Goodbye, Dr. Strickland. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Esse aí, coitado, tá ferrado. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Ella. So many deaths. As for me, Dois médicos estão bem disputando, né? Estão em dúvida sobre qual a melhor maneira de tratá-lo. E aí, enquanto isso, o cara fica aí ao Deus dará. Isso aqui já falei com ele ainda agora. Esse é outro sofredor. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she shouldn't. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. Daily routine. Deixa eu ver se eu falo com o chefe aí do hospital, né? Será que ele tá por dentro aí dos Paranauê? Aqui não tem. Deixa eu ver se eu falo com ele aqui. Do you need something, Jonathan? I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree?
Is she the true reason you recruited me? To work on her condition and addiction for blood? A part of me is thinking I've been played. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. The matter of Lady Ashbury's blackmailer. Oh, I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and Our Lady into your able hands. I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. Não vou perguntar isso agora porque não tem a ver com a investigação. We'll see each other again soon, Edgar. Deixa eu ver se eu consigo. Eita, mais coisa aqui de novo. Isso é complicado também, né? Porque cada vez que eu entro numa sala, eu tenho que olhar de novo, né? Porque as coisas vão surgindo, né? O jogo é dinâmico. Então, lugares que eu já passei, que antes não tinha nada, depois tem item pra pegar. Olha ali, cheio de item. E aqui eu já passei. Fica só complicado porque assim, vou falar com o Rajesh ali. Rakesh. Cada lugar tem que ficar voltando, né? E eu gosto de fuçar, então já viu. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Depois eu vou olhar com calma, ver se eu consigo descobrir as coisas que eu preciso para tentar comprar. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Have you heard of someone blackmailing people in
in the hospital. Pardon me, sir, but I have no idea what you're talking about. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Ópio, permanganato de potássio, sódio, codeína. Isso aqui, se eu quiser vender, né? Tomorrow, more bodies will arrive and then sadly depart. I'm managing a trade terminal, not a war. It's locked, all right. Pessoal, eu vou encerrar a transmissão aqui. Vou continuar só dando uma volta aqui no hospital para ver se eu consigo resolver logo esse mistério, que também vai ser muita conversa. E aí depois, numa próxima transmissão, eu quero ver se eu já consigo explorar mais a cidade, né? Vou ver se eu consigo subir de nível um pouquinho. Tô olhando aqui, eu tô vendo que eu tenho 2.255 pontos de experiência, então eu vou gastar isso também. E aí de repente na próxima eu já posso sair para encarar aquela galera ali de 11º nível, fazer uma transmissão com mais ação. Se bem que assim, pelo que eu vi, esse é um jogo de bastante conversa e investigação. Eu gosto desse tipo de jogo, mas não sei se vocês que estão assistindo curtem, né? Então qualquer coisa deixa aí nos comentários, que eu vou tentando adequar a transmissão na medida do possível, né, para o que vocês acharem mais interessante de ver. Qualquer coisa, não se esqueçam de seguir a gente aqui na Twitch, né, para receber os avisos quando a gente estiver ao vivo, não só comigo jogando, mas com outras coisas que a gente coloca aqui no canal. E dá uma conferida no nosso Instagram também, @Dois Perdidos no Tempo. Tem muita coisa de quadrinho, RPG lá, um pouquinho de séries também. Dê uma olhada lá, se vocês curtirem, sigam a gente por lá também, beleza? Valeu, pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!